Bonsoir, bonsoir. Yɔrɔ ni mɔgɔ bɛ k'aw ka direct tigɛ fali b'aw la, aw ka appel tigɛ fali b'aw la, aw b'aw insister, aw bɛ dɔn, n b'a bɛɛ bloquer sisan nɔ. Bonsoir, bonsoir. Mandem princesse Mangando. La panthère noire, né. Maligara Fima yere né. L'avocat défenseur des femmes, né. MJD ga Fima, né. Wante tante mochi. Ali nanchi la fanante bouger. Wa mandem princesse Mangando. Amen ko yenabo parce que sujet au bien boulot mais sujet doté c'est ka don sujet do kono parce que ou te tan ñoy parce que nous wili to yo te client à sujet ou là quoi voilà c'est de ça qu'il s'agit. En achetant reconditionné pour Noël, offrez un meilleur modèle pour le même budget. Mais comme tout ce qui vous intéresse pendant les fêtes c'est manger des huîtres, on va vous le dire autrement. Mais à la ta force ça ta boya. Vous êtes bloqué. Ça, c'est bloqué en avance même. Dans la vie. Foni baye muso juguye kumata se cheki se yate kuma muguye akona masaba nyedo biti fote kuma muguye cheki se yate kuma muguye adura masaba nyedo biti fote kuma muguye njeli manga kuma mugu tere mbese te kuma muguye njeli makadi kuma mugu tere Adi bese kuma mugute magote mali toro fela abeye yiri kutude para feye para wapita ye kuma muguye kolete ole sane Jackie sayate kuma muguye abeye yiri kutude Kumatala, Fima Kadi Maliyone. Awa, Mogana Nuye, Adi Kamele Nuye, one line sort about it or about Desane. Ella Foni Baye Jigoye, Kumata say, Sayate Kumamuye, Adura Masata Dedo, Bitifote Kumamuye. Cheki se yate kuma muguye adula masaba nyedo biti fote kuma muguye ayi sama fama e just I say di twalo hallelujah hallelujah endless battle mama la banyedo e just banyedo ayi Ekuma mugute. Anna Sedi Jallo. Mama la bagnedo. E just bagnedo. Foni baye muso juguye.
kuma tase cɛkisɛ ya tɛ kuma mugu ye a dula masa b'a ɲɛdɔn biti fɔ tɛ kuma mugu ye cɛkisɛ ya tɛ kuma mugu ye a dula masa b'a ɲɛdɔn biti fɔ tɛ kuma mugu ye hey Santiago alasa so indiara anga so ina do YouTube i bonne dala ni mogo be la mine bi mogo toro le plaisir au bonsoir mandem princesse mangando ni endone tukuni kana sigi ngamuso ya mina ngono baramada muna mandem princesse mangando chido kumembolo no saison 6 kano goshi me chido nana o teli saison 16 sisi fana ka teli ma chi flat se ka do nyona ambe saison 6 to shini 20h la ambe ni goshi kan tanga ni yera ka sesa no ka boy mandem princesse mangando parce que mo te se ki bayinya koli maka chilendo na nye wali chien fo nan desra ka nga chien fo fo mako kalabantia ni ma nye chien fo ko na bruna ka na biyera ka do mi be boy bo chien fo mandem princesse mangando nte tante chi ali ne chira ne te bouger la force invisible la main de Dieu l'enfant de la rue, Frufrutigi, à Kalama Batigi, le parolier de nos ancêtres, Kalatigi, le roi du Facebook, il a fallu blablabla, il a fitini a folie tout le monde, à Ras 24, Katona Bafa Tugo, la Jolie Suker, Ka Moussafa Tugo, la Vala Bella Jelale Folie, no tonton Kabanoro, et si t'en dis un taureau, Ani, ton Ivan Espagne, au Bella Jelale a folie, Bano, folie, Gateli, Bossou, Folie, no, El Patrano, Folie, no, Okmala, Mandim, Princesse Benakuma, Malion, Marobe Safi Jabatela. Magobe warada aramata la. Magobe MJD la. Parce que mandem princesse bena kuma. Ni kuma do nya ibe kuma flake. Ni mogo kuma do nya je ibe pango tan naninge. Nte pan makan ku nte pan kuma do ni kuma do nambe kuma parce que manifia e hakile manifia e miri. Ne mandem princesse. Chao cheni dafane banne falaka neni bien kelete la hara keledu. Je répète. Ne mandem princesse chao cheni dafane fane balaka neni dien kelete lahara keledo wanini soro face à face ni ya ko bal perdu soro ne mandem princesse bal tera ali murumba do ikono wanta te bamban choko ya tala o ya fadelu abo do ko soda la ne mandem princesse makoto la i commandine ali mo mi ko kadi o commandine mandem princesse mangado nyo fo diembe wanga kele nga kele est très direct et très noble. Ni moko commandine ne tika keleke. Aish. Wanete moko neni nga klaka botuku kombi défensita. Aish. Wanete moko shi défensita et réseaux sociaux kan. C'est-à-dire qu'on ebe boko ka directi de ki be war dinema ou bien qu'on est sigilé no kan natada iga fendo kan. Aka ke toko yo aka ke jamie parce que a barka ala a barka crée depuis ne mi don o ya so nega toko benila mandem princesse mangado bramada muna ibe do kuma la ka kuma ta damela parce que ni mako ku be fliba ta damela mau aklika jiki ne mandem princesse si kanga entreke c'est-à-dire dans le domaine clash sur les réseaux sociaux akela maliga family ani c'est-à-dire arasa oluwa kele de la CDR Malika family ne mandem princesse nga rentré ke clash kono au de la réseaux sociaux kan wa akadia date dabadiate domi mene la ala tade do mugo tate nyofo ni ngana Malika family de kono nyo o jonjon ka fo konya tate de mais ni nga équipe la do nyo jonjon ta réseaux sociaux ka ya mo ko me boku si ka ne ye comme filmu mo ko ya ko fatana wa batana wa o kera réseaux sociaux ka comme filmu nye ni di chokomna o kelela de c'est à dire ne ka liti be sur les réseaux sociaux ne be ni de di ne te liti ke mo ye ko parce que ko biko de ne te bo c'est à dire ki ne te kangele na kele na bishini ni évoluer la ka klaka na fo ko me do iga villa ka jemine il n'a nega j'aime sur mbulu mandem princesse mangano nkela abo liti la o muso liti chaman bakera mo tega te sega magaliti mina ne mande princesse ka daka ko ne bora mande ka daka ko ale tien no donner da ne mande princesse tien photo te sran ne mande princesse tien photo te tabaki ne mande princesse tien photo ni fefe na binete avec prévoir la pi maya konona la avec prévoir la pi ne be bonne be frappe mondial kanu be o réseaux sociaux kan nyo o muso ya ofana muso défense tali jonjo nyata c'est-à-dire remercier la mo fait réseaux sociaux kan mande princesse mangando nana SOS damne ne mandem princesse ni SOS ge mo ni
amorotei kone mande princesse de la ali SOS drome kele ka temena ne kono fe ou vient dombaga do kono fe na kera c'est-à-dire même mini ala fe ala kana no ya ka sama ka bongono jiengono nyali la harache mande princesse mangano nde la SOS ke cho che muso wari be chi o ma directement ne mande princesse tegate do akoro mande princesse mangano hali wari ko kuma na temena ne ni mo nyongo che ni mena wari boala o te SOS yede o estra wari mbafo utigila mo yo ngone mande princesse bina ni takaboala parce que je suis honnête jusqu'à mon zoo. Ça veut dire jusqu'au fond de mes os. Moi, je suis honnêtement dit. Princesse Mangano. Aïe, au toro sorona. Nye toko do mo juli. Kele na réseaux sociaux sans faire. Kele mi muso ku ngata défensita. Ko fantan dora kele do. Ko bingana tigika. C'est-à-dire MJD kele mbora. MJD ku me posuke. Ka défensita kia. O video kele che mama soro. A video kele muso mama soro. A video kele masoro malien milieu kono. Na kibo tonton kabanoko. Tata Nefertiti. Ani ni kele kun gana ka se degere doma adama de ni filili junjo ko ilawancho abi kamana gan no ye malika fitini ama dado kele la c'est-à-dire vidéo konna la mais domina makoso be bo gane attaquer ko toye ko siriki jabate woni nga affaire ye c'est-à-dire fitini de kera chef là tonton kabana ko me défense ta duma mais fitini de kera chef là mieux posu ke kayira ko kuma mfrani mama jane adate kuma la mais akumene épaulé tento mandem princesse mangando ni au keleta ni on met ça c'est ça sur un bora djingono j'étais la seule contre presque en ta fois tout le Mali presque la moitié du Mali j'étais la seule contre tous ces gens là wa o John tien kala kan là-bas ne mandem princesse ni MJD bolan kera benye wale na réseaux sociaux o yo toko soro ne bu abe famwa ko fe nana safini bingini défense tala ala sababu kira sababu mandem et c'est-à-dire Mali julden kanu sababu mais c'est gini nga kumabe ndona safi ani bingini défense talila ala sababu kra sababu Mali joli den kanu sababu parce que nkumbaye bingini nga ko mi me kala akumandini me ka dusuta ka don ala akele no fait c'est-à-dire akera MJD kanu koso abene ka jem so namulu wane mana de tugu mo ko toko doni ou bien j'aime doni ni mo ko se ka jo réseaux sociaux ka kibe toko ni j'aime foni malika les links de be se ka foni fitini de be se ka foni parce que nana dolu ga équipe la ko équipe toko taka danga ko malika ka fima à part ces deux personnes na acheté nga j'aime mabila nga toko mabila nga vidéo évolution mabila wa chemi be vidéo kala la ni be se ka jone nyama ki ba fo ko ni mande prestasi etabikado o fitini yere le cerval parce que le cerval mais ça dire vidéo que tu vas faire checker les mien ndon to vidéo kono kan na jo ka vidéo ta choko na choko fo le cerval dedo mande prestasi mangano wa chemi be se ka na jo réseaux sociaux ka ki be shininga ngo kuma fo o le cerval ni le cerval bol acheter am sauter ite se ka ne dege video la ne se kuma na ifani bate sala mandin princesse mangano ite se ka sra ira na ne kunlo be mi do iso mo gota do mandin princesse mangano abe famwa o ko fa na do numa kelela bingini ça dit nambara ke klole no barika tal ni ma tien fie bi jugu sala be tien clanche finina fin ben sans parenti ne te mo ko shikanu ça dit galungane amokote ko na réseaux sociaux kan aba le ça dire ko mo donno no wi enfant ko ka boku neni ko bi ko ka klaka na sigi tuguni ko men disi boshino tigi ni ya mo la dusu tandeno ni ya me ko bingini bi ala sababu kira sababu MJD sababu aye cheja ama cheja ni ya me ko bingini bagaga bi ala sababu kira sababu Mali joli de MJD sababu Safi Jabate sababu parce que femi ni ya Safi ajo ka bingini épaulé c'est-à-dire MJD de Safi yere épaulé folo jamala parce que ngo jamala kele de ka gelani kele na kele be se kele la mais jamala kele dun jamala kele la mo be joini jamala kele nyon che o de kele Safi ga soro kanita bingini italola MJD ne mandin princesse anya sugo na guludia wati mina ganeno wati mina kakala Safi nga kuma la men aramata wadada majiji nga kuma lame aga do bingini kulola parce que nya fo duguma amote bowla mi ma fo ka fo sanfe ça dire ali nya ye dom na nyen kangarda fem ben sans pereche wa mi nga kangar labanda be da jamala be ke djien benyana parce que mandem princesse mangadu mbe do koko la mbe do nani tien wan boto mbe bo wani MJD a jorom na ne jole no mase kuma ni MJD a tranché ka darom na ne mandem princesse bi taka na tala ni MJD taro regado ko me kata insira de fe mandem princesse mangadu kumana depuis Doukma. Neni MJD ya, wati mina ganeno, wati mina drote se ka maga itola.
bingini wati mina date se ka maga itoko la ko bingini neni MJD kumbe ya an kumbe bo kan disidi an fa nen na mo munu fe an ba nen na mo munu fe mo munu sigi ku da nogolen denko c'est-à-dire auna ali ku dako e bingini yere la ka kla ku dako Safi Jabate yere la bi c'est-à-dire adamaden ni te miri ni kunkolo tila ni hakili tila fen ben san pene che ibe fono ibe kla ka nemu e ma be fako bete wole halala kuma kuna e ma ya be fako bete wole halala fe o bulo ko be fo muna de kamale ngoro ni sera musoba kono ni sera ye femi fono ka dum billahi talai na kukute diyan ngoro parce que fu fola ki ka fusani femi ni be miri mande princesse fo na romna MJD fo na romna femi e mante ka jo ali bini ni ngoro ali ni bini ni filla e mante ka ye wulu ya yala la bini ni ngoro ni maya doni be ni akli doni be parce que bini ni e MJD ka evrude bini ni e mande princesse ka evrude o beni ma bini ni o evrude o ma be ma bini ni o evrude o kumala ni yiri nyana be foko yiri boro fara be cha yiri boro fara be cha ke ni boro fara to ko ni no na ni yiri boro fara ma cha ya mu ni boro fara be cha ya ni yiri jem ni no na ni yiri boro fara ma cha na ni boro fara be cha bira no garao nga no gara biri ajara bideo bida ajara o chama bi kunkolo poyi gana ko bingini o akun gane do domina kunkolo kunte poyi yan ko bingini de akun wakala wakati mina kunkolo kunte poyi yan ko bingini de kuma mina faire kalama bado kunkolo kunte poyi yan ko bingini mais c'est-à-dire anyanga liti ke an ka bo ka faneni ke ka baneni kunya ka dien neni ni be kunya kanga nan sigi ko à la dernière minute à la dernière seconde. Quoi pata mogo dokana na ka pata vie. Kana au 3 ans, 2 ans et quelques MJD 3 ans kala mene ba fone taille une année et quelques nyoronai ou 2 ans soit une année et quelques. Au barakele ko kano chien kliga nganya aide. Non, o te passé. Soit bingini yere de badon abe miko la note o te passé. Est-ce que abe famille on décide les réseaux sociaux comme Robin a wolé ligue kani soko ma ko boyga ni fosuma gusuba ma ka me bok afo hein en signé les réseaux sociaux comme Robin a ko suma gusuba dogani meta ko boyga ni ka me bok afo hein kono ni message nchirane ma mena kono ni message nchirane ma mena mais ça il fleur wa me klagi tigi photo ila comme il ebe suma gusubado kini suma gusubado la mona sokele ngono ni ebe suma gusubado bi ou bien ni suma gusubado la na sokele ngono c'est à dire suma gusubado ne do na somo mi ana don c'est à dire emiyo ou bien ni suma gusubado fande akon be bo kalama bi parce mbe nyeda yira jiema bi ni na do ne kuna kunu depuis kunu erdime ni na do ne kuna Salim Maligaga Fima tu me connais pas c'est très urgent ça concerne Bingini s'il te plaît appelle-moi c'est très urgent. Car je viens de voir quelque chose. Je viens de voir quelque chose à l'aéroport Bingini et Palmer dans l'aéroport international Modibo Keïta. Bingini et Palmer à l'aéroport international Modibo Keïta. Je jure, j'ai vu le grand frère de Maramba dans le vidéo. C'est-à-dire, il avait une paire ciseaux. Il coupe quelque chose sur Bingini. C'est que vous pouvez aller regarder au niveau de la fin du vidéo. À peu près à la 3e minute du vidéo, c'est que, Anana, quand je jure, j'ai grandi. C'est-à-dire, je suis né dans le même quartier que Mariamba. Je connais très bien leur famille et aussi me connais très bien. Merci de votre compréhension. C'est que, à vidéo blackana, à vidéo fleni, c'est que, parce que mouna, aïe, on donne à ne boire à kuma minye, d'autres années à numéro, ta nega page, à ta donné à téléphone, wono. Ah, fima, suma gusubana, check, à renseignement de bemboulou, ne nous yoko d'organion fait, on a eu une coquin là, une coquin là, ne gonge joie, à toko de focale, ne on peut vous bemi. On a prévu. Ah non, ne nous yokuma minye, c'est-à-dire au kumatala, ne m'o fait enregistrer à donata borata, ne on y m'a enregistré, nous tenons la quoi, on otagu ou les bas enregistrés benanay. On y prévu ténèbres, notre nebe bonne bega, ni kuma informino, à donner bicha, ma donné. Adoni biske amadoni kun na bolo kan un sigile ni na ko saraka denya kuma fodron kan me panga boka na kuma abna soro an ye bingini sama kasi ambi ateno soro wa mo mi dona nga téléphone c'est-à-dire nga inbox ko na kata se ba nyera fleni voilà kani la mona nyonga suma gusuba famille kana la mona nyonga
Kaba ou doy ko ma tegachi. Ni de akale ka chaîne ga inbox kono. C'est-à-dire ko sizo me che mi bolo. C'est-à-dire ko o che. C'est-à-dire ko o e kuolo lo koragade. Wambeta sro ni maki dombaga doy. Ni me ki ga fani doy. Ni maki ga fan doy. Ni me ga mo do mo mena ka be piège ga fani ba o kuolo la. Ali ni ne kuolo ke kuolo tara ko ne be dien kala maka teme eka. Ali muso mi te se ga ni la nyana mini. Na ko fana dinya kada wi. Ambe bo asra kambi. Ai wa fleni. Atoka ko asante mili. Ode ba ka Facebook wa asante mili. Wala ni ne dona aya kala fana bala ne fe ya ne ma segade chiala kani wolo me dukele ngono ka di koroko do ka bokwa famille bedo anyera fleni wala c'est ça ni de do na ko ko be mo ta chien ne ma de princesse mangano ngone ba ta chien entendre mouvement cher te wuli ka bo afan wa mande princesse mangano wa ne te tanete mo chi ça dire al ne mande princesse pousser ka ta kibene chi ne ta ka tote you know comprehension you know est-ce que you know comprehension for mande princesse mangano ante et les réseaux sociaux inga c'est-à-dire ko be boli fanu ni nyonche c'est-à-dire ni mo ma jowla abe boli kata ya no ubora no ku be woni défense ta ne mande princesse fait fo woni défense tali la maka ne mande princesse ma foya nga mo bora dabora boya ni nembora boya la et les réseaux sociaux kan c'est-à-dire ka be ga woni défense ta ne ma fo we ngo siriki jabate commandant chie woni directeur ne ma fo we na ma fowe ya mu shita fe nga shite nyuma fa ko nga bebe j'aime de ko nga bebe toro de ko nga bebe faka fo de fait que sirigi tina fasada ula de fait que sirigi teni sigu toro fo kelengele de fait que we fega chuchuchu minye iba fo ko bingini na kana ira la black chuchuchu mina o nyama soro u babora ko sirigi ga jugu iga tani malien ga jugu ya kumala ni sans parent chena demandile ka gera parce que ni gera la bi ke pièce détachée mandim princesse mangando ngo tani malien ga jugu ya uga fo ki ga jugu uga fo ki e kafrie uga fo ki te moronifié tanae ibi daika so ila fiale ni uta nu ma sampera ni pam pala gijigi ka ba fo mantim princesse makotu akera ubi amakea ne kanu le a bingini na francia ay ne bolbol la bingini no fa bingini na francia ay ne mande princesse bolbol la no fa ay de parce que boli tene kunu la tay c'est-à-dire MJDO no andona la ni haklimi c'est-à-dire bingini nga se ka tanye fe amba sigi mogo mana bo sanfɛ mogo mana bo duguma amba tigi kunbɛ akana se ka se bingini ma chogo suguya mina de près ou de loin sa fille bete de près ou de loin ambi on liti de kama mais pas liti personnellement dongo do ka boli bingini no fe kata jo akoro kata blano kanita kiyere do staffu la klega nganya fe te staffu mkunete staffu msina non na kunyene jande man de prestasi kumeke mogo fole comme na bingini sama na ka fanu no nyonche non j'ai laissé bingini faire sa vie ici en France comme bon salatant nyato anaka fanu ngwa gere nyona mkay domina nye temps sur wilan tara fon kala ka segi kana fi me continuer nga kanga mi kay nyokai mandem princesse mangando mais o yi boala c'est-à-dire o chete o musote ko mi me se kana afo c'est-à-dire ki ga mi jide boy ki be gere bingini na ka temene ga teo mais ne mo yi publiquement hali mo na wole damme fima bingini nga numéro da keta nete manageri bebo do moi je suis trop direct nete manageri wante no direct au numéro blagné bon tiemi tara aéroport là suma gusuba korokete bi suma gusuba korokete shini chemi tara aéroport la suma gusuba korokete bi a korokete shini wa safini bingini nga fani ndu wa fani mi do dala fani tere fani mi e chenye dala fani tere fani mi e chenye jemu ni na fani tere fani mi e chenye yala ni chuchuchu ni fandom bali yala uno fe tere ni nous meta jouer là nous me ta jouer ke kwa maki kono ni me tu ka jouer participer ka wata unduma ka koera unduma ni fani war boladi chemi ni sizo na ya fo ko be sizo taka sizo black korola bingini ni safika fani du wa uba fani mido fani mi be yala uno fe ube ta jouer yoro la fani mu no fe ka to jouer ka la ni mo mi kanu to ki e bomako sa ni mo mi kanu te wata mo ga do ila bomako sa ni mo mi kanu be jouer ka no te tinyi ni sa chai mo go bonya comme ça se doit on na clé ka nganya de la ka do bingini ko la bingini ko gagner o ma donwi bingini nyele ni o dona wo oye doni mi nga bingini nyele c'est à bingini de décider na be to na ka mo go nyelu ou bien mo go munu sacrifier depuis na damine wo ante tante mo go chi est-ce que abe famia
Wa tiente suma gusuba dogo. C'est-à-dire suma gusuba korokete bi. Suma gusuba korokete chini. Wa suma gusuba korokete chini ngene. Wa ça n'est pas en collaboration ni de près ni de loin avec Binini. Parce qu'il y a kunta kalama yere. Quoi c'est-à-dire ko ni kuma sugu numbe ga fo réseaux sociaux. Tiens, no ye mo yele den sans fait. O kona ke sababu ye ka mo ka toro tieni tembe mo fe ni mo tieni. Est-ce que les réseaux sociaux impactent donc? Ça ne me rend pas on comprend tout. Eh bien, c'est tout du mec qui joue les réseaux sociaux. C'est-à-dire que je dois indexer, car t'as tout le galon dans la galon, mais double galon. Et puis, il y a un malien, c'est-à-dire que Baradjou, fin fou et au Congo, la Baradjou. Si vous avez est-ce que vous vous êtes demandé fin du mène pour mener Sizo Baboula? Est-ce que vous avez pas donné Sizo Baboula de Boula? Mais est-ce que vous avez pas donné fin de Boula, Sizo Takodeka? Ah, non, quand tout a mal. Bini ni toro in soro, ou ta don, ne ta don. C'est-à-dire, Moroshima ke bini ni fait qui kumba doko bini ni mese bima. Ala de ba don ko bini ni kumese bima. Wa bini ni sera bima, ala de o lati ke bini ni. Wani ala be koko da bini ni nga, o cheta ou chela, o muso ta ou chela, mimbo bali ube da bini ni nga. Obe kan benye wakali nga. Wa mandem, princessi mangano. Shubaga te ala dun. Iba yebe okumala, ibe doye, c'est-à-dire ube na asebe. C'est-à-dire, il y a commentaire ou quoi, ko nya, ko Sizo faisait quoi, ko Baradjou, donc, ou te ko foye Baradjou quoi. Amo chenyi na amo cheketa. Jamade bingini keta ha. Jamade tukura bingini na kaketa. Au kelengele na ma bingini glangwe. Au bingini glane ni jamade. Wani chenye bingini participer depuis bingini makebi. Ni che bingini participer depuis bingini makebi. Wani che a fort raison. Na baka panga purtiga ba panga purtiga bingini ngola. Chete uliga ba fanga. Suma gusuba, c'est-à-dire akorokete bi akorokete chini. Abena ni galo suguta, abe ni da jamala. Ni suma gusuba mogo kumbora. Si ça non par exemple, ne mande presse si renye kan démentir an mesigan. An mesigan. An a san joli barakele kano bladjida mana ko ni toko nyini ya ni nan figiala. Aba fo kan asigi gole. Ni suma gusuba fanu kumbora an ye. Ne mande presse si de ni ko e kan nyini ngali ke ka segese ka bot de TikTok ka démentir. Ka klaka na réseaux sociaux ka klaka démentir ngo c'est pas ça. Ni mogoy nyogon fait ali miniti kele situ malien millier la ni e kuma fa avec malien wono ke de afo atige ga fo donc a koute na fosta no voilà oube braden mari oube galone tata da denina ale una galomi ta kuma bolé flé ne prevula c'est non mogo munu kera bing ni fait pour de vrai munu ye 100 kele 100 place 100 ça va keda ga ndo fait am même fosta amina ba ma ya la jan kuma du menish ambe ba même kuma di fo une accusation aussi grave que ça. Chaute juguya ni nyewa ni asidia ni nafigia ni fanfle adabla. Nobe do moko kwa villa na okungule. C'est pas parce que moko da bi wole kana a aklina kuma fie. Ibe boy ba ko moko fla be nyona a moko fla te ben. Parce que femme ya moko fla se nyoma o e cheko di. O cheko problème mubu ni nyon che c'est quelque chose qui est là. Ibe boy bo do so moko ta ko do la ko do so moko fle ni tanto. Ni e mo mana ko e. Ni yamu fandon balia kwe. Ni yamu toko nyini kwe. Ni yamu toko nyini kwe. Ima bingini nga bingini. Ima fo ike bingini nga kole. Ye bingini soraka bingini yala. Me bingini. Fem beni san perenche. Bingini. Fem beni nga diena tekeche. Bingini. MJD aka posu mke. Ibe posu jabi ka ben. Posu jabi kuma mamandi. Princessi mangando. Ni make. MJD be jorom na ni mandi princesse be joindi wo amanta ke jama nyenyena parce que an donala ni chemi ni sans parent nan tanga oroshita ka déposer no chinkle ne kan kodo okumala mi obinado ni ma chen fi kanumbagai ibe galuntikai nyen kangarda de wadada majiji nyen kangarda de wadada majiji nyen kangarda de ikelen sigle sokona iba foko tienu fima afo MJD ntara kangarda au beba do sigile aba foko tienu bingini inye nye kangarda au sigile aba foko tienu mo yi janfa shenke la bi janfa shenfla mo ye kojugu kila shenke la be kojugu kila shenfla imane mande princesse ibe ne soro ko kele ne deuxième tour tenetala aka jal ni djembe wuli deuxième tour tenetala shenkeli obeke mefla fo ka dien bateke wa mo mi komane be sai to ko te boni da kono wa ibe sa ni do na ko la nete doin ali ni jora rom na nete join parce que ne di nenga kuma fo ka MJD tadaka
anye wati minye ka fanen bandeni kun. Nunu be an fanan bandeni ya bingini ni safi nofe. Nunu be an fanan bandeni ya bingini ni safi nofe. Bingini I aliera doula anya nye chiakan parce que muna neni mali jolde on est compréhensif. An ban panko do kunka kodoke. Mais là, en flène en dernier point de là. Ni a anye en dernier point de là. Kafia bamananga molina. Ni a anye en dernier point de là. Donc, dernier point, à toi la bambi yere de pour. Wa mande princesse mangando. A jale ne bisean. A jale ne bisean. A blene munu yu sogonu golodi ibadon. A blene munu jora. C'est-à-dire qu'à moro unine yiko fanen banen na kanu jo ibadon. Ante nan figala. A ka dan an moro munu yan sogona golodi. Ma ambe continuer ka bloku teni an non. C'est-à-dire il faut que ta minge mokote woyon na. Parce que anya dam ne nyon fait. Ambe ka nyon wobo. A bolo kombe bode ko ka kuma an kunfete. Ngon be chou bonne a me renseignement ni nga renseignement passé nyoma. A bolo ko on taille ka bodron a vidéo qui yema ne ma fo yon te vidéo man on est blogueuse idi. Faut très bien faire la différence entre des vidéomans et des blogueuses. On be ta renseignement ni a molwa bine mandi princesse la ka bokan siga galon dam ko la. O de kamande be ta nga renseignement benini a fin fo na ba fo ali la harambe sikaka. Ni mi kadi ni ya kenela ba kenela tieni ka memba fi mandi princesse mangando. Wa on n'est pas du tout content. Bingini Safi, Wadada Ramata Majiji, je répète, on n'est pas du tout contente. Né MJD, on n'est pas du tout contente. Ou on a mécontentement, Anyaïra. Ante keleke ni galouende. Ame keleke ambe tiemi de Anyela. Anisuma Gusubate Fangele fait, mais c'est pas autant. Kambe ni Dugubla Galo Nuye Kanakube na anga ko kelen chien, kame klagan siki ko yeleke. E bingini mare beta mi yala TikTok sans faire, c'est-à-dire qui beta do ko sugu do koro, c'est-à-dire qui be commentaire sugu do ken, comme ko sugu do be no look mouta, a dona trani nga fengo la trani nga fengo. Arrivé un moment, il faut savoir. Arama demo nous sacrifiera pour toi, mo munyo olutiku se choko sugu do ma foka so olutiku fanu bama. Iga kanga dokino olutiku te ko ken yo mai mandim princesse mangando. Mo te bingini fana abaneni ko ne mandim princesse na tikibe jonyo ngoro kuma te ka photo ta. Savez fa moi mogote e bingini fani baneni kone mandem princesse ben jo atiki koro ka photo ta jien mogo ka ne yola ne te se woke ne dusu wa faruma ne babe ki badi MJD babe ki badi mais anya nye chi akanka nye pa kun kata nye fe mais ni anga dernière kuma di mandem princesse mangando ni ba me ika meni klo kunandi ni ma me fana a bon attendeur salut. Simplissime à tartiner, avec Tendrissime, le nouveau plaisir extra tendre de président. Ate iri kutule